कुर्रम एजेंसी की मफलूज जिंदगी चल पड़ी। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला टल से पाराचनार रवाना। खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया से लदे ट्रक शामिल। सामान की अलीजई, बगन, पाराचनार समेत कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में तरसील जारी। काफिले की हिफाजत के लिए पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी कॉन्वॉय की सूरत में ले जाने का इम्कान। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में एहतजाजी धरना 16 रोज से जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के तामीराती मंसूबों का दौरा। F8 अंडरपास और सरीना चौक इंटरचेंजेस पर पेशरफ्त का जायजा। प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। बोले कि मुल्क की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज में मुकम्मल किया गया। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। कराची में सुपर हाईवे पर 2 बसों समेत 5 गाड़ियों में तसादुम में एक शख्स जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कोरंगी में क्रिश्चियन टाउन के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सीटीडी हैदराबाद का जामशोरो वलमंजर के करीब रात गए छापा। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और हैंड ग्रेनेड बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द की परेल और ताज मोहम्मद के नाम से शनाख्त हुई। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम SLA से है। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। खैरपुर के 2 नौजवानों को अगवा होने से बचा लिया। दोनों डाकू बनने और वारदातों की तरबियत के लिए कच्चे के इलाके में जा रहे थे। शनाख्त जवाद अली और सैफ अली शेख खैरपुर के नाम से हुई। जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों को वर्सा के हवाले किया जाएगा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में भर्तियों और तैनातियों की तहकीकात। सेक्रेटरी तालीम सिंध ने जांच पड़ताल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कराची में सिटी रेलवे डिस्पेंसरी की हालत इंतहाई खराब। कई सालों से ना कोई डॉक्टर है और ना ही अद्वियात। अतराफ में गंदगी के ढेर। गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। और मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर। बारिश भी हो गई, बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की हल्की बारिश की पेशगोई। कराची के बाज़ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। शहर कायद में आज से कोयटा की यकबस्ता हवाएं चलेंगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों के दांत बजा दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का कब्जा। मोटरवे कई मुकामात पर बंद। ट्रैफिक पुलिस मुसाफिरों को सफर करने से रोक रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की आवाज़ बन गया। सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसलाकुन इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ल सफाया और तबाही की मुहिम है। आलमी बिरादरी UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। हम तारीख के एक फैसलाकुन मोड़ पर खड़े हैं। क्या ये काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या अलमिये से मुंह मोड़ेगी? फलस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। सरहद पार से पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर KP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ का उसका हमें अच्छी तरह इल्म है। जो फितनल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और देंगे। फितनल ख़वारिज के दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में वाज़े कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सूबे वफाक और फौज के साथ मरबूत प्लान बनाए। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ बोले, सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया है। झूठ का तूफान ना रोका तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी।
مولانا فضل الرحمان کا وزیراعظم سے ٹیلیفونک رابطہ، شہباز شریف سے صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست، وزیراعظم نے حمایت کی یقین دہانی کروا دی، جے یو آئی سربراہ کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات، مذاکراتی عمل کی پیش رفت سے آگاہ کیا، مدارس رجسٹریشن معاملہ خوش اسلوبی سے سلجھانے پر مولانا کی کوششوں کو سراہا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا اہم جزو ہیں، پاکستان کو استحکام اور باہمی اتحاد کی ضرورت ہے، مسائل مل بیٹھ کر بات چیت سے حل کر سکتے ہیں۔ 6 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے تو بھی مذاکرات جاری رہیں گے، مذاکرات میں جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں سول نافرمانی تحریک ان سے مشروط ہے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم شیخ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی تحریک ملک نہیں بوگس حکومت کے خلاف ہے۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر 2 بسوں سمیت 3 گاڑیوں میں تصادم، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کورنگی ناصر جنگ کرسچن ٹاؤن کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق، لاش جناح اسپتال منتقل، شناخت 45 سالہ شاہد کے نام سے ہوئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر جنرل ایویشن ایریا میں کتوں کی بہتات، آوارہ کتوں کا آزادانہ گشت، پروازوں کی فلائٹ سیفٹی کے لیے خطرہ، گزشتہ شام بھی کتا ایک طیارے ٹکراتے ہوئے بچ گیا۔ شہری ہوابازی ہینگر سے روانہ ہونے والی پرواز حادثے کے اندیشے کے سبب منسوخ کرنا پڑی، ٹائر پھٹنے کے سبب پرواز کی منسوخی اور ٹائر تبدیلی کی وجہ سے لاکھوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے۔ سندھ کے بچوں کے ساتھ ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، ایک پالیسی چل رہی ہے۔ ایک بچہ ہے، بچی ہے، وہ 90% لیتی ہے میٹریکولیشن میں، اور اس کو پھر فرسٹ ایئر میں 53% کر کے اور اس کو فیل بھی کر دیا جاتا ہے۔ مطلب از دس سم کائنڈ آف اے جوک؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انداز سے یہ بورڈز رن کر رہی ہے سندھ حکومت، وہ مذاقہ خیز ہے۔ سندھ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ایک طالب علم جو میٹرک میں 90% نمبر لیتا ہے، انٹرمیڈیٹ میں آ کر اس کے مارکس 53% رہ جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما علی خورشیدی نے کہا، سندھ حکومت کا یہ طریقہ واردات ہے، عوامی مسائل پر بات نہیں کرنے دیں گے تو ایسا ہی احتجاج ہوگا۔ جی ٹی وی نیوز کی خبر پر ایکشن، انٹر بورڈ کے ناقص نتائج پر چیئرمین بورڈ امیر حسین قادری عہدے سے فارغ۔ جی ٹی وی نیوز نے ناقص نتائج کے معاملے کی نشاندہی کی تھی۔ انٹر بورڈ کے چیئرمین کا چارج میٹرک بورڈ کے چیئرمین شرف علی شاہ کو تفویض۔ پروفیسر امیر حسین قادری بدستور انٹر بورڈ کراچی میں بطور سیکرٹری کام جاری رکھیں گے۔ انٹرنیٹ میں سست روی، تحقیقات مکمل۔ پی ٹی آئی کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹیلی کام کمپنیوں کو سوشل میڈیا اور ویب براؤزنگ میں مسائل کا سامنا رہا۔ واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کی سروسز متاثر ہونے کی نشاندہی۔ وی پی این کے بڑھتے استعمال نے بینڈ وڈتھ پر اضافی بوجھ ڈالا۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے پاکستان کو کروڑوں کا نقصان، سافٹ ویئر ہاؤسز اور کال سینٹرز کو کام میں شدید مشکلات۔ کراچی میں صفورہ چورنگی پر 84 انچ قطر کی لائن پھر پھٹ گئی، ہزاروں گیلن پانی سڑکوں پر ضائع، مرمتی کام آج ہی شروع ہوگا۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق لائن نہیں پھٹی، معمولی لیکیج ہے، مرمت 24 گھنٹوں میں مکمل ہوگی۔ کراچی کا بڑا علاقہ گزشتہ ماہ بھی لائن پھٹنے سے 24 روز تک پانی سے محروم رہا۔ کراچی میں سیکورٹی افسران اغوا کار بن گئے، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا سلسلہ جاری، شہری کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 ٹرانسفر کیے۔ سی آئی اے نے سیکورٹی کے اہلکار سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا، $40,000 برآمد۔ سیکورٹی اہلکار علی رضا اور سی پیک کا پولیس افسر علی فرار، شہری کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ سے 13 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ کراچی کے شہری لٹیروں اور قاتلوں کے رحم و کرم پر پولیس خاموش تماشائی، ایک اور نوجوان ڈاکوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ کورنگی 3 نمبر میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 24 سالہ ساحل جاں بحق۔ کورنگی ٹاؤن میں تالا توڑ ڈکیت گروہ کی کارروائیاں، موبائل فون کی دکانیں لوٹ لیں۔ واردات کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز کو موصول، ملزمان کٹر سے تالے کاٹ کر اندر داخل ہوئے۔
119वें नौ मुंतखब अमरीकी कांग्रेस के इजलास का पहला रोज डोनाल्ड ट्रंप के नामजद माइक जॉनसन हाउस दोबारा स्पीकर बनने में कामयाब। रियासत लुजियाना के माइक जॉनसन को 435 में से 218 वोट मिले। पहले राउंड में 216 वोट हासिल किए थे। ऐवान में रिपब्लिकन के पास 219, डेमोक्रेट के पास 215 सीटें हैं। स्पीकर के ओहदे के लिए 218 वोट दरकार हैं। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चली। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 4 विकेटों पर 316 रन जोड़ लिए। रियान रिकलिटन और टेम्बा बाउमा की सेंचुरियां। ओपनर रियान रिकलिटन 176 रन पर नॉट आउट हैं। सलमान अली आगा, 2, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम के बल्लेबाज साइम अय्यूब इंजरी का शिकार। पीसीबी हुक्काम के मुताबिक साइम अय्यूब के मुताबिक टेस्ट किए गए। स्कैन के रिपोर्ट में इंजरी की नौयत का अंदाजा होगा। पीसीबी की टीम और डॉक्टर साइम अय्यूब की निगरानी कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के पहले रोज साइम अय्यूब का टखना मुड़ गया था। और माजी के मारूफ नगमा निगार तुफैल होशियारपुरी को बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्हें पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के गीत लिखने का एजाज हासिल है। तुफैल होशियारपुरी ने 60 की दहाई में कई लाजवाब गीत तहरीर किए। उन्हें तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।